जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ज्योति। आज आमी एजुकेशन साइकोलॉजीर सेकेंड पॉइंट चाम, दैट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ओके, प्रथमते आमी चाइल्ड डेभलपमेंटर प्रथम टपिक अलरेडी डिसकास करिছো तार एमसीक्यूज। आज भिडिओखনত आमी इंडिविजुअल डिफरेंसर एमसीक्यूज बिला डिसकास करिम। ताते आमार टपिक्स थाकिबो कन्सेप्ट एंड एरियाज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंटर एटु इंटर होबो इंटर एंड इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन वेरियस एरियाज ऑफ इंटरेस्ट। थर्ड टू होबो हैबिट्स, फोर्थ टू होबो एप्टीट्यूड, 50 होबो आमार इंटेलिजेंस, लास्ट टू होबो क्रिएटिविटी एंड देयर असेसमेंट। ओके, यारे भितरत आमार एमसीक्यूज बिलाक थाकिबो, ठीक आछे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन टू आछे, फोर डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रेन्स इंटेलेक्चुअल डेभलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय। आमार स्टेजेस ऑफ डेभलपमेंट जो हय एटा लड़ा छालिर तारे फोर चारिटा डिस्टिंक्ट स्टेजेस कोने दिसिल? कोहलबर्ग, एरिक्सन, स्किनर, पियाजे। एंड द राइट आंसर इज पियाजे। पियाजे दिसिल आमार चारिटा distinct stages of children. Okay, that is infancy, childhood, adolescence, adulthood. Okay, next, which of the following is not a sign of an intelligent young child? Kunto amar eta intelligent young child or sign no hoy yare pora. Okay, one who has the ability to cram long essays very quickly. Second one is one who has the ability to communicate fluently and appropriately. Third one is one who carries on thinking in an abstract manner. And last one is one who can adjust oneself in a new environment. That is, which is not a sign of intelligent young child. Okay, and the right answer is one who has the ability to cram long essays very quickly. So এই বিলাক যে হয় আমার মানে একদম একটা ইন্টেলিজেন্ট মানে লড়া বা ছোৱালী বহুত ইজিলি কৰিব পাৰিব, কিন্তু যোনে মানে ইন্টেলিজেন্ট নহয় তার একটু প্রবলেম ফেস হবো, ঠিক আছে। Next question is, training in advance of normal maturation is generally, so আমার নর্মাল যেটা ম্যাচিউর হয় তেতে তা হিহঁতক ট্রেনিং দিয়া যায় এডভান্সত। এইটো একচুয়ালি কি জেনারেলি কি হয়? হাইলি বেনিফিশিয়াল উইথ রেসপেক্ট টু পারফরমেন্স অফ দ্য কমন স্কিলস, harmful from an overall point of view, beneficial from a long range point of view, and last option is beneficial or harmful depending on the method used in training. তো ইয়াৰ পৰা কোনটো হ'ব? যদি আমি এডভান্সত ট্রেনিং দি দিওঁ for the normal maturation, only kuntu boyare pora. The right answer is option number D, that is beneficial or harmful depending on the method used in training. Training or homoy jeneko method use kora hobo etor upor nirbhor koribo jetu bostu beneficial hobo na harmful hobo, thik ache. Next, which of the following is not a characteristic of mental retardation? Mental retardation kuntu yare por characteristic no hoy, not to sabo ligbo. IQ between 25 to 70, learning in a slow pace and unable to do the activities of daily routine, poor adaptation with the environment, and last option is poor interpersonal relations. Right answer is poor interpersonal relations. IQ to ইহঁতৰ যোনে মানে মেন্টালি রিটার্ডেড হয় ইহঁতৰ IQ to কি 25 to 70 ভিতৰত থাকে, ঠিক আছে। তাৰ পিছত ইহঁতৰ স্লো মানে পেছত ইহঁতে কি হয় লাহে ধীৰে লাৰ্নিং ডেভেলপমেণ্ট হয়। ওকে, আৰু সিহঁতৰ এডাপ্টেশ্যনটো বহুত পুৱাৰ হয়, সোনকালে সিহঁতে এডাপ্ট কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু পুৱাৰ ইণ্টাৰপাৰ্চনেল ৰিলেশ্যনটো নহয়। ওকে, নেক্সট, ইউ ফাইণ্ড এ ষ্টুডেণ্ট টু বি ইণ্টেলিজেণ্ট, ইউ উইল, যদি আপনি এটা ষ্টুডেণ্ট মানে ইণ্টেলিজেণ্ট হিচাপে পাইছে দেন আপনি কি কৰিব? ইউ উইল রিমেইন প্লিজড উইথ হিম, ইউ উইল নট গিভ এডিশনাল হোমওয়ার্ক, ইউ মোটিভেট হিম সো দ্যাট হি ক্যান মেক মোর প্রগ্রেস, inform his parents about the fact that he is intelligent. আপনি কি করিব তেনেহলে? Right answer is you will motivate him so that he can make more progress. Okay, আপনি আরো মোটিভেট করিব যাতে তার আরো প্রগ্রেস হবো, ঠিক আছে। নেক্সট, Gardner formulated a list of 7 intelligence, which among the following is not one of them? So Gardner is 7টা ইন্টেলিজেন্সৰ লিস্ট ওলাইছিল, তাৰে পৰা ইয়াৰে পৰা কোনটো নহয়? স্পেশাল ইন্টেলিজেন্স, ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স, ইন্টারপার্সনাল ইন্টেলিজেন্স, লিঙ্গুইস্টিক ইন্টেলিজেন্স। Right answer is emotional intelligence. Emotional intelligence বুলি বস্তুটো নাই, ইহঁতে তেওঁ যে ওলাইছিল 7টা ইন্টেলিজেন্স, স্পেশাল আছে, ইন্টারপার্সনাল আছে, লিঙ্গুইস্টিক আছে, কিন্তু ইমোশনালটো নাই তেওঁৰ। ওকে, নেক্সট, which of the following is a true statement in reference to intelligence? ইন্টেলিজেন্সৰ কোনটো বিষয়ে ইয়াতে ট্ৰু হয়? Intelligence is the ability to adjust, intelligence is the ability to learn, intelligence is the ability to of abstract reasoning, all of this. গতিকে ট্ৰু ইন্টেলিজেন্সৰ ডেফিনেশ্যন কোনটো হ'ব ইয়াৰ পৰা? ৰাইট আনসাৰ ইজ অল অফ দিস, চাই তিনটাও হ'ব, ঠিক আছে। সিহঁতে ইজিলি এডজাষ্ট কৰিব পাৰিব, সিহঁতে ইজিলি লাৰ্ণ কৰিব পাৰিব,
যাতে এবষ্ট্ৰেক্ট ৰিজনিং কৰিব পাৰিব যে বস্তুটো এনেকুৱা কিয় হৈছে অ'কে মানে থিংকিং কৰি পাৰি বস্তুটো এনেকুৱা কিয় হৈছে চ' অল অফ দিছ কাম ইনটু দেয়াৰ মাইণ্ড অ'কে নেক্সট স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন ইজ ৰিলেটেড টু স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন কিহৰ লগত ৰিলেটেড আছে education for talented students, education programs for disabled, training programs for teachers, training program for retarded. And the right answer is education programs for disabled. So special education দিয়া যায় সেইটো আমাৰ কাক দিয়া যায় educational programs for disabled যোনে মানে নোৱাৰে ঠিক আছে অলপ ডিসেবল হয় ফিজিক্যালি তে সিহঁতক কি কৰা হয় স্পেশাল এডুকেশ্যন দিয়া যায় ঠিক আছে কিন্তু ৰিটাৰ্ডেডৰ কাৰণে স্পেশাল নহয় ৰিটাৰ্ডেডৰ কাৰণে আমি এক্সট্ৰাকে ক্লাছ ল'ব পাৰোঁ কিন্তু সেইটো স্পেশাল এডুকেশ্যন বুলি ক'ব নোৱাৰি অ'কে নেক্সট images concepts symbols in science languages muscle activities and brain functions are involved in adaptation motor development problem solving thinking process so এইবিলাক যে আছে image concept symbol sign language muscle activities brain functions এইবিলাক কিহত আমাৰ মানে বস্তুটো সোমাব adaptation motor development problem solving thinking process কিহত সোমাব এইটো বস্তু right answer is thinking process এইবিলাক ইমেজেছ কনচেপ্ট এইবিলাক মাথাত আহিব গতিকে এইটো বস্তু আমাৰ থিংকিং প্ৰচেছত সোমাব অ'কে নেক্সট adjusting in all stages and making happiness and usefulness to self and others is আপুনি যদি প্ৰত্যেকটো ষ্টেজত যদি এডজাষ্ট কৰিব পাৰে আৰু মেকিং হ্যাপিনেছ এণ্ড ইউজফুলনেছ টু সেল্ফ নিজকে মানে আনন্দ কৰি ৰাখিব পাৰে অ'কে আৰু বেলেগকো মানে যাৰ লগত থাকিব সিহঁতকো মানে এনভাইৰনমেণ্ট এটা ভাল কৰি দিয়ে তেনেহ'লে এইটো কি হ'ব বেছড অন এনভাইৰনমেণ্ট বেছড অন মেণ্টেল হেল্থ বেছড অন এটিটিউড বেছড অন ইকনমি দ্য ৰাইট আনচাৰ ইজ বেছড অন মেণ্টেল হেল্থটো ডিপেণ্ড কৰে যদি মেণ্টেল হেল্থ ঠিকে থাকে তেনেহ'লে এভৰিথিং ভাল হ'ব হ্যাপিনেছ বস্তুটো আহিব যদি মেণ্টেল হেল্থ ঠিক নাথাকে এইটো হ্যাপিনেছ হ'ব নোৱাৰে অ'কে নেক্সট ইণ্ডিভিজুৱেল লাৰ্নাৰ্ছ ডিফাৰ ফ্ৰম ইচ আদাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল লাৰ্নাৰ্ছবিলাক যে এটা আনটোৰ পৰা বেলেগ হয় পৃথক হয় in what principles of growth and development rate of development sequence of development general capacity for development right answer is in the rate of development সবৰে কি হয় ডিফাৰ হয় ইণ্ডিভিজুৱেল লাৰ্নাৰ্ছ বিলাকৰ ডেভেলপমেণ্ট ৰেটটো সবৰে বেলেগ বেলেগ হয় ঠিক আছে একে হয় নাথাকে নেক্সট এভৰি লাৰ্নাৰ ইজ ইউনিক মিনছ দ্যাট যদি এভৰি লাৰ্নাৰ যদি ইউনিক হয় তাৰ মানে কি no two learners are alike in their abilities interests and talents Learners do not have any common qualities nor do they share common goals. A common curriculum for all learners is not possible and the last option is it is impossible to develop the potential of learners in a heterogeneous class. So kundu boyare pora every learner is unique that means what? Unique means sobe eta antur pora ki hoy prithok hoy. No two learners are alike. Kuno eta mane hoi na thake. Sobore abilities, interests, talents sob beleg beleg thake. Okay? Next, a teacher wants the gifted children of her class to achieve their potential. So, which of the following should she not do to achieve her objective? So, jodi teacher eta mane bisare je gifted children of her class to mane ji tar potential ase issa ase to jate hete achieve korile gotike teo ki koribo na lage okay to achieve her objective and the options are teach them to enjoy non-academic activities teach them to manage stress segregate them from their peers for spiritual attention and last one is challenge them to enhance their creativity and the right answer is segregate them from their peers for special attention gotike not buli koise apni hoto beleg kori rakhibo nware hoto ekeloge porhabo lagbo okay next ability of knowing the meaning of problem weaknesses and gaps related to environment is a characteristic of etu kihor mane characteristic hoy Gifted children, average children, creative children, none of them. The right answer is creative children. যদি একজন লৰা বা ছোৱালীয়ে ধৰিব পাৰে যে তাৰ কি প্ৰবলেম চলি আছে কিয় হৈ আছে তাৰ উইকনেছটো তাৰ গ্যাপটো এনভাইৰনমেণ্টৰ লগত এইটো কিহৰ কাৰণে হৈ আছে সেইটো বস্তু কোনে মানে ধৰিব পাৰিব যোনে মানে ক্ৰিয়েটিভ চিলড্ৰেন হয় ক্ৰিয়েটিভ হয় ওকে নেক্সট Which of the following statement best shows the mental health of a person? Options are full expression, harmonization, and goal direction. Second option is lack of mental disorders. Third one is free of personality disorders. Last one is all of these.
The right answer is full expression, harmonization and goal direction. So এইটো বস্তু আমাৰ mental health of a person to ধুনীয়াকৈ দেখুৱায় okay এইবিলাক কিন্তু ইমান ধুনীয়াকৈ নেদেখুৱায় কিন্তু এইটো ভালকৈ দেখুৱাই আছে so first number will be the right answer okay next in personality as well as intelligence heredity plays so personality and intelligence দুইটা ফালৰ পৰা যদি আমি চাওঁ heredity কি কৰে it plays a nominal role, it plays a great role, heredity plays an unpredictable role, and last one is fascinating role. Kuntu hobo yare pora. And the right answer is a nominal role. Etu enei thake aru. Not heredity to enei thake. Kintu baki hihotor development je hoy personality etu hihotor environmental logot hoi thake. Thik ache? So it plays a nominal role. Okay. Next. Which of the following is the storehouse of our unfulfilled desires? আমার যোনটো ইচ্ছা আছে এইটো বস্তু হোৱা নাই ওকে তাৰে ষ্ট'ৰ হাউচটো কোনটো হয় আইডি ইগো সুপাৰ ইগো আইডি এণ্ড ইগো দুইটা সো দ্য ৰাইট আনচাৰ ইজ আইডি যেতিয়া আনফুলফিল হৈ থাকে নহয় এইটো বস্তু আমাৰ আইডিত পৰি যাব ঠিক আছে বস্তুটো আমি এচিভ কৰা নাই ওকে ইচ্ছা আছে কিন্তু বস্তুটো ফুলফিল হোৱা নাই সেইটো আমাৰ কি হ'ব আইডিত পৰিব ওকে নেক্সট which is not considered as a sign of being gifted কোনটো ইয়াৰে সাইন নহয় creativity in ideas, fighting with others, novelty in expression, curiosity. The right answer is fighting with others. The gifted বিলাকৰ কি নহয় বেলেগৰ লগত কাৰ্য কৰাৰ সময় নাথাকে কিন্তু বাকি বিলাক পুৰা একদম attention দিয়ে যেনে creativity, novelty, curiosity ওকে এইবিলাক সিহঁতৰ থাকে তো schizophrenia এইটো বস্তু যে হয় কি হয় Schizophrenia, it is psychoneurosis, a personality behavior disorder, psychosis, psychosomatic disorder. It is key bostu hoy. And the right answer is psychosomatic disorder. Okay. Schizophrenia bostu to ki hoy to eta psychosomatic disorder hoy. Bostu to mentally amar hei ase related ase disorder ase. ঠিক আছে. Next. Individual attention is important in the teaching learning process because options are teaching training programs prescribe it. It offers better opportunities to teachers to discipline each learner. Third one is children develop at different rates and learn differently. And last one is learners always learn better in groups. Right answer is so the right answer will be children develop at different rates and learn differently. So protekjon children ki hoy সিহঁতৰ ৰেট অফ ডেভেলপমেণ্টটো বেলেগ হয় ওকে ডিফাৰেণ্ট হয় এণ্ড সিহঁতে ডিফাৰেণ্টলি শিকে ওকে একে হৈ নাথাকে চ' সেইকাৰণে ইণ্ডিভিজুৱেল এটেনশ্যন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ওকে নেক্সট এ টিচাৰ মেক্স ইউজ অফ এ ভেৰাইটি অফ টাস্ক টু ক্যাটাৰ টু দ্য ডিফাৰেণ্ট লাৰ্ণিং ষ্টাইলছ অফ হাৰ লাৰ্ণাৰ্ছ শ্বি ইজ ইনফ্লুৱেঞ্চড বাই তাই কি হয় মানে কোনটো ইয়াৰে পৰা কোনটো থিয়ৰীৰ পৰা ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈ আছে তাই যদি বেছিকৈ মানে টিচাৰে কি কৰে টাস্ক বহুত ইউজ কৰি আছে যাতে তাই বেলেগ ষ্টাইল ইউজ কৰি পেলাই লাৰ্ণাৰ মানে ষ্টুডেণ্টছক শিকাব পাৰিব ওকে এইটো কোনটো আমাৰ প্ৰচেছ হ'ব গাৰ্ডনাৰ্ছ মাল্টিপল ইণ্টেলিজেঞ্চ থিয়ৰী Vygotsky's socio-cultural theory, Piaget's cognitive development theory, and last one is Kohlberg's moral development theory. The right answer is Gardner's multiple intelligence theory. So multiple intelligence theory use কৰি পেলাই তাই এইটো কি কৰিছে লাৰ্ণাৰ মানে ষ্টুডেণ্টছক কি কৰি আছে শিকাব খুজি আছে okay next the school gives preference to girls while preparing students for a state level solo song competition okay this reflects গতিকে স্কুলটোৱে কি কৰিছে প্ৰেফাৰেঞ্চ দি আছে ছোৱালীবিলাকক যে সিহঁতে যাতে ষ্টেট লেভেল সলো সংটো কম্পিটিশ্যনত ভাগ ল'ব পাৰিব তো এইটো কি এপ্ৰোচ pragmatic approach progressive thinking gender bias global trends and the right answer is gender bias যেহেতু এইটো ইয়াতে ছোৱালীবিলাকৰ কথা আহিছে গতিকে এইটো কি হ'ব gender bias হ'ব okay next gifted students will realize their potential when so gifted students বিলাকে সিহঁতে নিজৰ এবিলিটিটো কেতিয়া সিহঁতে মানে ৰিয়েলাইজ কৰিব ধৰিব পাৰিব when they learn with other students when they are segregated from other students when they attend private coaching classes and when they are tested frequently and the right answer is when they learn with other students যেতিয়া সিহঁতে বেলেগৰ লগত একেলগে বহি পেলাই শিকিব তেতিয়া সিহঁতে গম পাব যে মানে মইতো বেছিকৈ পাৰি আছোঁ সিহঁতে ইমান এটা ভালকৈ পাৰা নাই that means I am a gifted person okay so heneki hote realize koribo next
Thinking is a mental activity in its cognitive aspect. The statement is given by etu statement kone disil Dewey, Guilford, Cruz, Ross. The right answer is Ross. Ross disil etu sentence say thinking is a mental activity in its cognitive aspect. Okay. Next, on the basis of child psychology, which statement is appropriate? Or that is, all children are homogeneous, some children are homogeneous, some children are unique, every child is unique. And the right answer is every child is unique. প্রত্যেকজন লড়া ছোৱালী ইউনিক হয়, সবৰে নিজা নিজা বেলেগ বেলেগ ক্যাপাসিটি থাকে শিকিবৰ. ওকে. নেক্সট, characteristics of good memory are, good memory কি characteristic হয়? Rapid recall, rapid recognition, rapid good retention, all of these. And the right answer is all of these. এটা good memory এই তিনটাও characteristic থাকিব. ওকে. সেইটো ৰিকল কৰিব পাৰিব, ইজিলি ৰিকগনাইজ কৰিব পাৰিব, ৰিটাৰ্ণ কৰিব পাৰিব, মানে সব বস্তু কেচ কৰিব পাৰিব আৰু শিকিব পাৰিব. নেক্সট, the concept of mental age is introduced by, mental age concept কোনে দিছিল? থৰ্নডাইক, গিলফৰ্ড, স্পিয়াৰমেন, বাইনে সাইমন. The right answer is বাইনে সাইমন. দুইজনে মিলি পেলাই দিছিল. ওকে, বাইনে সাইমনে মিলি পেলাই মেন্টাল এজৰ ডেফিনেশ্যন কনসেপ্টটো দিছিল. ওকে. নেক্সট, বাইনে সাইমন টেস্ট মেজার, বাইনে সাইমন টেস্ট কি মেজার করে? জেনারেল ইন্টেলিজেন্স, স্পেসিফিক ইন্টেলিজেন্স, অ্যাটিটিউড, অ্যাপটিটিউড. রাইট আনসার ইজ জেনারেল ইন্টেলিজেন্স. বাইনে সাইমনে কি টেস্ট করে? জেনারেল ইন্টেলিজেন্স. ঠিক আছে. নেক্সট, the children whose intelligence IQ, that is IQ, is above 140 will be categorized in category of A, that is moron, dull, average, genius. যদি কাৰোবাৰ IQ 140 হয় তেনেহলে এটো কোনটো ক্যাটাগরিত পৰিব? the right answer is genius. যদি কোনোবা 140 প্লাস হয় বা yes, তো 140 প্লাস যদি IQ হয় তেনেহলে এটো কি হ'ব? আমাৰ geniusত পৰিব. ঠিক আছে. নেক্সট, creativity is a mental process to express the original outcomes. Who stated the above statement? To কোনে কৈছিল creativity বিষয়? It is a mental process to express the original outcomes. Crow and Crow, James River, Ross, Skinner. Right answer is Crow and Crow. Crow and Crow কৈছিল এটো কথা. Okay. Next, what is the meaning of individual difference? Individual difference meaning to কি? Differences in the physique of two individuals. Any two individuals are not equal and similar in respect of the physique, mental ability and emotional status. Third option is any two individuals are equal and similar in respect of physique and mental ability. Last one is none of these. So individual difference meaning to কি হ'ব? And the right answer is any two individual are not equal. আমি জানো সব বেলেগ বেলেগ হয়. ঠিক আছে, নয়তো similar নহয়. Next, the following are the marks obtained by 7 students. Okay, now median of the above will be, ইয়াৰে median ওলাব দিছে. তো ইয়াতে আমাৰ মিডিয়ান ওলাব দিছে. আমি আগতে এইটো কি কৰিব লাগিব? এৰেঞ্জ কৰিব লাগিব ফ্ৰম এসেন্ডিং ইন এসেন্ডিং অৰ্ডাৰ. ওকে, তাৰ মানে সবতছে সৰু সংখ্যা কোনটো হ'ব? 23. তাৰে পিছত কি হ'ব? ইয়াতে আমাৰ 36 হ'ব নহয়, তাৰপিছত 38, তাৰপিছত 40 হ'ব, তাৰে নেক্সট কি হ'ব? 50, তাৰপিছত 51, তাৰপিছত 54. 1 2 3 4 5 6 7 সাতটা নম্বৰ আছে, সাতটা সংখ্যা আছে. সাতটাৰ মাজৰটো কোনটো হ'ব? 1 2 3, ইয়াতে 1 2 3, মাজৰটো কোনটো পৰিব? 40. গতিকে এইটো আমাৰ কি হ'ব? মিডিয়ান হ'ব. ঠিক আছে, বুজি পাইছেনে? সাতটা সংখ্যা আছে. ওকে, তো 7 ইয়াৰ ওলোৱাৰ ফৰ্মুলাটো হয় 7 + 1 by 2, that means 8 by 2 equal to 4. এতিয়া চতুৰ্থ নম্বৰ সংখ্যা কোনটো আছে? ইয়াতে 40. 40টো কি হ'ব? আমাৰ মিডিয়ান হ'ব. বুজি পাইছেনে কেনেকৈ ওলাইছো? আগতে বস্তুটো এৰেঞ্জ কৰি ল'ব, হা, সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে. তাৰপিছত চাব যে ইয়াতে হা কিমানটা সংখ্যা আছে? 7টা আছে. 7 + 1 হৰণ বাই that is 2. ওকে, 2 দি হৰণ কৰি দিব. গতিকে আমি 4 পাম. চতুৰ্থ পজিশনটো আমাৰ সংখ্যা যোনটো হ'ব সেইটোৱে আনসাৰ. ওকে, so right answer will be 40. Okay. Next, interest has a relationship with, interest or car কিহৰ লগত ৰিলেশ্যন থাকে? Ability, attention, both, above, none of this. And the right answer is attention. Interest to কিহৰ লগত ৰিলেশ্যন থাকে? attention লগত. Okay, interest থাকিলে কি কৰিব মানুহে? attention দিব, গুৰুত্ব দিব, হয়নে? গতিকে attention হ'ব. Next, thinking is mental activity in its cognitive aspect. Whose definition of thinking is this one? Warren, Ross, Valentine, Skinner. Right answer is Ross.
থিংকিঙৰ বিষয় আমাৰ অলপ আগতে পাইছিলোঁ এইটো ৰছে দিছিল হয়নে নেক্সট ডিটাৰমিনেন্টছ অফ ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেন্স ইন হিউমেন বিংছ ৰিলেট টু ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেন্সৰ যে ডিটাৰমিনেন্টছ আমাৰ মানুহবিলাকৰ হয় এইটো কিহৰ লগত সম্বন্ধিত হৈ আছে differences in environment, differences in heredity, interaction between heredity and environment, both heredity and environment interacting separately. So, kuntu hobo yare pora. The right answer is interaction between heredity and environment. Okay. Next, Gardner formulated a list of 7 intelligences, which among the following is not one of them. Etu bostu alop agote disilu, jodi etu apnaloke pariboy, so this will be the answer in emotional intelligence. Nohoy. Next, which of the following is the true statement in reference to intelligence? So, our next question to us is to repeat intelligence because kuntu statement true hoy gotike tinta bostu shuddho hobo so all of these will be the answer no hoy so next question to saw which of the following does not belong to categories of copying strategies that women commonly engaged in so women black especially kuntu mane strategy mane beshi khumai jay copy kora tu acceptance resistance revolution adaptation right answer is revolution so does not buli koise not বুলি আছে নে গতিকে লেডিজ বিলাকে স্পেশালি ওমেন গেটা কি নকৰে ডাজন্ট বিলং রিভলিউশন টু নপৰে ওকে কিন্তু অ্যাকসেপ্ট কৰি লয় ৰেজিষ্ট কৰে ওকে অ্যাডাপ্ট কৰে কিন্তু রিভলিউট হিমান কালে রিভলিউশন নকৰে হতে ওকে সো দে ডাজ নট এংগেজড they doesn't get engaged in revolution okay next they actually don't they doesn't know they don't engage in revolution okay they don't take active part in revolution okay next what should be the role of teacher in meeting the individual difference so teacher role ki hobo lage individual difference try to know the abilities interests and aptitude of individuals try to adjust the curriculum as per needs of individuals both A and B none of this the right answer is both A and B that is individual difference karone teacher e ki koribo lage হতৰ এবিলিটি ইন্টারেস্ট অ্যাপটিটিউড চাব লাগে কিমান হতে পারে আৰু হেনে কি হতে কারিকুলামটো এডজাস্ট কৰিব লাগে যাতে হেই লৰা বা ছোৱালী শিকিব পাৰিব ঠিক আছে গতিকে C number will be the right answer okay next if your child has mental age 5 years and chronological age 4 years then what will be the IQ of the child IQ formula to কি আছে MA by CA into 100 এটো বিনে সামন দিয়া হাম formula okay MA to কি আছে mental age 5 CA to কি আছে 400 এটো 25 বারো যাব নহয় সেটো পূরণ করলে মই কিমান পাম 125 আছে নে আমার তো অপশন নাম্বার A will be the right answer okay so এটো বস্তু বুঝি পালে না এটো এটা ফর্মুলা হয় okay IQ is equal to MA by CA into 100 ইয়াতে ভ্যালুজ গুলা পুট কৰি দিলো আৰু কাটাকুটি কৰি বস্তুটো কিমান পালো মই এটা পূরণ কৰি দিম 125 পাম গতিকে আনসার will be 125 okay next if your students in your class are exceptionally bright so you will teach them যদি কোনবা মানে অলপ লৰা ছোৱালী কেটাই অলপ ব্ৰাইট হয় তে আপনি কি শিকাব হিহঁতক along with class along with higher classes by using enriched programs only when they want the right answer is by using enriched programs এটা কাৰণে অলপ লাগা হলে অলপ বেছি কিবা এটা কৰি দিব নহয় যাতে হতে এংগেজ হৈ থাকিব next creative writing should be an activity planned for only those children reading on grade level only those children spell and write cohesive sentences only those children who want to write for newspaper all children and right answer is all children creative writing সবকে দিয়ার চান্স দিব লাগে যাতে হতো ক্রিয়েটিভিটি তো বাড়িব okay next which of the following are the external factors affecting the interest of students in classroom কোনটো এক্সটার্নাল ফ্যাক্টর হয় যিয়ে মানে এটা ক্লাসরুমত লৰা ছোৱালী ইন্টারেস্টটো বহুত এফেক্ট কৰে okay emotion and sentiment culture and training attitudes of students goals and motives so external factor কোনটো বহুত এফেক্ট কৰে ইহঁতৰ ইন্টারেস্টটো okay and the right answer is culture and training external দিছে নে এইবিলাক তো আমাৰ ইন্টারনাল হৈ যাব এটো জাস্ট আমাৰ এক্সটার্নাল হ'ব okay so it will really affect the interest of the students okay next the thinking process involved in producing an idea or concept that is new original and useful is termed as thinking process যত মানে এটা আইডিয়া মানুহৰ লৰা ছোৱালী থাকে এটো নতুন হৈ থাকে original or useful হৈ থাকে এটো কি বুলি কম creativity innovation intelligence synec কি হ'ব ইয়াৰ answer to and the right answer is creativity কি বুলি কম হতো
ক্ৰিয়েটিভিটি বুলি ক'ম কাৰণ এটা নতুন বস্তু ওলাই আছে হয়নে গতিকে ক্ৰিয়েট কৰি আছে গতিকে ক্ৰিয়েটিভিটি হ'ব ওকে নেক্সট which one of theories of intelligence advocates the presence of general intelligence G and specific intelligence S তো কোনটো থিওৰিয়ে মানে দেখুৱায় আমাৰ জেনাৰেল ইন্টেলিজেন্স আৰু স্পেসিফিক ইন্টেলিজেন্সৰ anarchic theory Gilsford's theory of intellect Spearman's two factor theory and Vernon's hierarchical theory আমার G and S that is general intelligence and specific intelligence eto amar কোনে থিওরিটো দিছে and right answer is Spearman's two factor theory Spearman's two factor theory দুটা দিছে G আৰু S okay that is general intelligence and specific intelligence okay next Ramesh and Ankit have the same IQ of 120 Ramesh is 2 years younger than Ankit if Ankit is 12 years old then mental age of Ramesh is এতে ওলাবো দিছে ইয়াতে এই দুইটাৰ কি হয় IQ টো কিমান হয় একে হয় 120 ওকে Ramesh টো কি কৈছে 2 years younger than Ankit ইয়াতে চাব কি কৈছে Ankit and Ramesh দুইটা IQ কিমান দিছে 120 নহয় Ramesh কি হয় 2 বছৰ সৰু হয় ওকে Ankitৰ পৰা Ankitৰ আমি কিমান ধৰিছো x ওকে যদি তাৰ x বছৰ হয় তেনে হলে Rameshৰ কিমান হ'ব x - 2 হ'ব কাৰণ ই কি হয় x 2 বছৰ সৰু হয় Ankitৰ পৰা ঠিক আছে that means x - 2 again কি কৈছে ইয়াতে Ankit তো হয় 12 বছৰ ওকে Ankitৰ মই কিমান ধৰিলো x মানে কিমান 12 গতিকে 12 পৰা 2 বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব 10 হ'ব গতিকে Rameshৰ বয়সটো কিমান হ'ল 10 ঠিক আছে এতিয়া মই Rameshৰ বয়সটো লাই ললো কাৰণ Ankitৰ বয়সটো দিয়া আছে এতিয়া IQ সমান এটো ফৰ্মুলা মই জানো ma/ca * 100 m এর মানটো লাবো দিছে Rameshৰ ওকে এটা IQ of r মানে Rameshৰ IQ টো কিমান দিছে 120 ওকে ইয়াতে লিখি দিলু সমান ma মানে লাবো দিছে গতি ma টো এহনেকে থাকি যাব ca টো কিমান হ'ব Rameshৰ বয়সটো কিমান 10 গতি তল 10 দিলু পূৰণ 100 এটো এটো শূন্য কাটা যাব এটো শূন্য কাটা যাব গতিকে ma টো কিমান হৈ যাব 12 তো আমাৰ এটো হ'ব আনসার বুজি পাইছে নে কেনেকৈ লাইছো বহুত সহজ হয় একো কৰিব লগা নাই ইয়াতে Ramesh টো কি হয় ইয়াতে 2 বছৰ সৰু হয় Ankit তো x বুলি ধৰিম ওকে আৰু Ramesh টো x - 2 যাব কাৰণ 2 বছৰ তাতকৈ সৰু হয় আকৌ দিয়া আছে যে Ankitৰ বয়সটো 12 হয় গতিকে Rameshৰ কিমান হৈ যাব 12 - 2 that is 10 তাৰপিছত ভ্যালুজ কিটা পুট কৰি দিওক হেনেকে ma মান কিমান পাম 12 ওকে ক্লিয়াৰ হৈছে নে বস্তুটো সহজ হয় বেছি টান নহয় ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাও এতিয়া the gifted child কি হয় learns rapidly and easily retains what he or she has heard or read without much rote drill reasons things out attends to stimuli for a shorter period and the right answer is reasons things out gifted child কি করে মানে চিন্তা কৰি থাকে যেটো কেনেকি হৈছে ওকে হিয়তে ৰিজন টো ওলাই থাকে চিন্তা ধাৰণা হিয়ত অনবৰত কৰি থাকে ওকে গতিকে এটো হ'ব gifted children next the reading technique that would be applied to locate terms and references in an index or thesaurus is key reading rereading scanning skimming the right answer is skimming eto ki buli kom ami skimming buli kom ঠিক আছে যেতিয়া আপনি মেইন পয়েন্টস বিলাক যেতিয়া পঢ়াই আছে তাতে কই দিব নহয় যে এটু বস্তু অলপ বোর্ডলি দিছে এটু ইম্পর্টেন্ট হয় ইয়ার এটু মিনিং হয় ঠিক আছে গুটেখিনি নি দিয়ে অনেক স্পেসিফিক পয়েন্টস বিলাক যদি বুঝাই দিয়ে এটা লেসনৰ তেতিয়া এটু কি বুলি কম আমি স্কিমিং বুলি কম ঠিক আছে টেকনিকটো কি বুলি কম রিডিং টেকনিকটো কি বুলি কম স্কিমিং ওকে নেক্সট the two factor theory of intelligence was proposed by কোনে দিছিল two factor theory Spearman Wessler Piaget Binet এই মাত্র টু কোশ্চেন করেছিল and the right answer is Spearman's two factor theory আছে যে আতে দুটা আছে G আৰু S general intelligence specific intelligence okay next IQ formula to কি আছিল এই মাত্র মই কোশ্চেন বিলাক কৰিছো ma/ca into 100 ma মানে mental age ca মানে chronological age into 100 গতিকে অপশন নাম্বার A will be the right answer ঠিক আছে next childhood should be treated as child was said by childhood নিচিনা ট্ৰিট কৰিব লাগে এটো কোনে কৈছিল Rousseau Wessler Binet Gagné and the right answer is Wessler এ কৈছিল এটো কথা a child should be treated as child okay next average intelligence quotient is মানে average IQ কিমান হয় 90 to 109 70 to 79 110 to 119 140 to 100 the right answer is 90 to 109 okay 90 পৰা 109 লৈকে আমি এটো কি বুলি কম এভারেজ বুলি কম ধৰিম
ओके 140 प्लस থাকিব আমাৰ গিফটেডৰ এভাৰেজটো কিমান হ'ব আমাৰ 90 ৰ পৰা 109 লৈকে ওকে in the test devised by Thorndike in multiple theory of intelligence Thorndike কোনটো টেস্ট কৰিছিল CVAD CAVD CDAV CDEVA multiple theory of intelligence চাবৰ কাৰণে Thorndike কোনটো টেস্ট কৰিছিল right answer is CAVD so আমাৰ Thorndike কোনটো টেস্ট কৰিছিল দুটা বেসিক টেস্ট কৰিছিল ইন্টেলিজেন্সৰ এটা আছিল ট্রায়াল এন্ড এরর মেথড ওকে ট্রায়াল এন্ড এরর আৰু এটা কৰিছিল SR it is stimulus and response association okay এই দুটা কি করে টেস্ট কৰিছিল কিন্তু 1920 তেওঁ কি কৰিছিল এটা ইন্টেলিজেন্স মানে ওলাইছিল যত মানে টেস্ট ওলাইছিল যত মানে কি থাকিব CAVD তাৰ মানে C মানে কমপ্লিশন ঠিক আছে A মানে arithmetic ওকে V মানে vocabulary ঠিক আছে vocabulary লাস্ট থাকিব আমাৰ D মানে ডিডাকশন টেস্ট ওকে এই চাৰিটা টেস্ট কি বুলি কোৱা হয় CAVD ঠিক আছে না হেতু কোনে কৰিছিল থৰ্নডাইকে কৰিছিল ওকে so CAVD মনত ৰাখিব very important question next the IQ correlation R of monozygotic twins brought up in the same environment is so IQ correlation যদি R লাও দুটা monozygotic মানে একে জাইগোটৰ টুইন টু not the same environment আছে তে কিমান হ'ব হিয়তৰ the right answer is R is equal to 0.87 okay 0.87 to হ'ব আমাৰ right answer ঠিক আছে next intelligence attains its maximum level at the age of intelligence to একেবারে maximum কোনটো লেভেলত থাকে কোনটো বয়সত থাকে 10 to 11 9 to 20 40 to 41 15 to 16 the right answer is 15 to 16 এইটো বয়সত ইন্টেলিজেন্স একেবারে মানে চরম সীমা থাকে ঠিক আছে চরম সীমা থাকে আমার ম্যাক্সিমাম লেভেলত থাকে ইন্টেলিজেন্স কোনটো বয়সত 15 to 16 ইয়ার্স ওকে এটো আমার অ্যাডোলেসেন্স পিরিয়ড পড়ি যাব ইয়াতে নহয় 15 to 16 next set the total number of creativity tests verbal plus non-verbal in Minnesota okay Minnesota test of thinking কোনটো total number of creativity test হতৰ কিমান ওলাইছিল ওকে যত Minnesota test of thinking হয় তাতে verbal plus non-verbal দুটা টেস্ট মিলাই কিমানটা আছিল 10 14 12 19 right answer is 10 total কিমানটা আছে 10টা আছে creativity test ঠিক আছে next chronological age of one child is 8 MA is 7 another child is with CA 7 MA 8 so find out their IQ level দুইটা IQ level ওলাব দিছে same formula MA by CA into 100 okay so এটা আছে কিমান this is CA is 8 mental age is 7 into 100 okay ইয়াৰে মানটো ওলাব লাগিব আৰু এটা আছে আমাৰ কি আছে another child is CA to আছে 7 MA to আছে 8 উল্টা নহয় into 100 ঠিক আছে দুইটাৰ মান ওলাব লাগিব সো যদি আমি এটো হৰণ কৰি উলাম আমি পাম কিমান 87.5 ওকে আৰু যদি এটো উলাম আমি কিমান পাম 104.5 ঠিক আছে গতিকে আমাৰ রাইট আনসারটো কোনটো হ'ব অপশন নাম্বার A ঠিক আছে so right answer is first number okay next following three aspects of intelligence are dealt by Sternberg's triarchic theory except so triarchic theory তিনটা মানে হতে aspect ওলাইছে ইন্টেলিজেন্সৰ ঠিক আছে except তা কোনটো বাদ দি পেলে componential social experiential contextual the right answer is social to নাছিল কিন্তু বাকি তিনটা আছে okay intelligence তিনটা aspect কি আছে componential next experiential and contextual okay the social to নাই আতে next Howard Gardner's theory of multiple intelligence emphasizes কিউৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল general intelligence common ability required in school unique ability of each individual conditioning skills in students the right answer is unique abilities of each individual প্ৰত্যেকজন ল'ৰা ছোৱালীৰ unique ability ওলাব পাৰি general intelligence test লৈ পেলে okay
So multiple intelligence use kori pine ami sobore beleg ability to ulabo paro. Okay, next count th, ph, ch, r ebila ki hoy morphemes, graphemes, lexemes, phonemes, and the right answer is phonemes. Okay, amar ebila je shobdo hoy etu ki boli kom phonemes boli kom. ঠিক আছে, next in order to avoid gender stereotyping in class a teacher should gender bostu nasai pele teacher ki koribo lage try to put both boys and girls in non traditional roles, appreciate students good work by saying good girl or good boy, discourage girl from taking part in wrestling, encourage boys to take risk and be bold. Right answer is try to put both boys and girls in non traditional roles. Okay, সিহঁতে একো চাব নালাগে যেটো ল'ৰা হয় নে ছোৱালী হয় আৰু সিহঁতৰ ৰোলটো দি দিব লাগে. ওকে, নেক্সট স্কুল শুড ক্যাটাৰ টু ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চেছ টু স্কুলে মানে গুৰুত্ব দিব লাগে প্ৰত্যেকজন ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ narrow the gap between individual students, even out abilities and performance of students, understand why students are able or unable to learn, make individual students feel exclusive. গতিকে স্কুলে কি কৰিব লাগে তাৰে কাৰণে the right answer is understand why students are able or unable to learn. এটা ল'ৰা বা ছোৱালী কিয় এইটো শিকিব পৰা নাই বা শিকিছে এইটো বস্তু চাব লাগিব কোনে চাব স্কুলে চাব ঠিক আছে নেক্সট what kind of support can a school provide to address the individual differences in student the স্কুলে কি provide কৰিব লাগে individual student to চাবৰ কাৰণে follow a child centered curriculum and provide multiple learning opportunities to students, apply every possible measure to remove the individual differences in students, prefer slow learners to special schools, follow same level of curriculum for all students. The right answer is option number A, that is follow a child-centered curriculum and provide multiple learning opportunities to students. Okay. Next, readiness for learning refers to readiness for learning ki mane dekhwaye general ability level of students, present cognitive state of level of students in learning continuum, satisfying nature of the act of learning, Thorndike's law of readiness. Readiness for learning to ki mane bujhaye right answer is present cognitive level of students in the learning continuum. Next question is gifted students ki lage hoto need support not ordinarily provided by school, can manage the students without a teacher, can be good models for the students, can't be learning disabled. Right answer is they need support not ordinarily provided by school. Okay, সিহঁতকো এটা support লাগে that is not ordinarily ordinary নহয় বস্তুটো যিয়ে মানে স্কুলক দিব লাগে ঠিক আছে নেক্সট giftedness is due to giftedness কিহৰ কাৰণে হয় genetic makeup, environmental motivation, combination of A and B, psychosocial factors. Right answer is both A and B, that is genetic hobo pare logote environment to অলপ help kore motivate kore. Next, which of the following is appropriate for environment conducive to thinking and learning in children? Passive listening for long periods of time, home assignments given frequently, individual tasks done by learners, allowing students to take some decision about what to learn and how to learn. তো এনভায়রনমেন্টে কেনে কি মানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয় যাতে থিঙ্কিং লার্নিং প্রবলেমটো মানে ল'ৰা ছোৱালী মানে বঢ়াব ওকে ক্ৰিয়েট কৰি ৰাইট আনসাৰ ইজ অপশ্যন নম্বৰ ডি যাতে সিহঁতে নিজে ডিচিজন নিজে ল'ব পাৰে চাই চিন্তা কৰি ওকে নেক্সট সীমা ইজ ডেসপাৰেট টু স্কোৰ A+ গ্ৰেড তাই মানে A+ গ্ৰেড স্কোৰ কৰিব খুজিছে ওকে নেক্সট as she enters the examination hall and the examination begins she becomes extremely nervous যেতিয়া তাই সোমালে ৰুমত চালে যে এক্সামটো আৰম্ভণি হৈছে her feet go cold তাই ভয়তে ভৰিটো ঠাণ্ডা পৰি গ'ল her heart starts pounding and she is unable to answer properly. The primary reason for this is that তার যে এনেকুৱা হ'ল কিয় হ'ল she may not be very confident about her preparation. She may be thinking excessively but about the result of this examination. Invigilated thinking teacher on duty may be her class teacher and she is of strict nature. She may not be able to deal with certain emotions. The right answer is she may not be able to deal with certain emotional outbursts. হঠাৎ যদি কিবা হৈ যায় তাই মানে ম্যানেজ কৰিবই নোৱাৰে হয়নে তেতিয়া এইটো প্ৰবলেম আহি যায় ওকে নেক্সট which one of the following is a critic of theory of multiple intelligence
মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্স থিওরি কোনটো এটা ক্রিটিক হয় multiple intelligence are only the talents present in intelligence as a whole multiple intelligence provides students to discover their propensities it overemphasizes practical intelligence it can't be supported by empirical evidence at all right answer is critique hudise tu multiple intelligence are only talents present in the intelligence as a whole okay etu hobo মানে মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্স কোনটো এটা ক্রিটিক থিওরি হ'ব পাৰে সো এইটো বস্তু ট্যালেন্ট লৈ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ চাব লগা হয় যে সিহঁতৰ ইন্টেলিজেন্সটো এজ এ হোল কিমান আছে ওকে নেক্সট in it culturally and linguistically diverse classroom before deciding whether a student comes under special education category a teacher should so কি কৰিব লাগে যে সিহঁতে এই ল'ৰা ছোৱালী স্পেশাল এডুকেশনৰ ভিতৰত পঢ়িব নে নপঢ়ে ল'ৰা টিচাৰে কি কৰিব লাগে not involve parents as parents get their own work evaluate student on her his mother language to establish disability use specialized psychologists segregate the child to neutralize environmental factor the right answer is option number B that is evaluate student on his or her mother language to establish disability ji problem ase tar mother language use kori pele solve koribo lagbo thik ase gifted students are ki hobo convergent thinkers divergent thinkers extrovert very hard working right answer is divergent thinkers সিহঁতে একেলগে বহুত কথা চিন্তা কৰিব পাৰে ওকে ডাইভার্জ হয় ইহঁতে next intelligence theory incorporates the mental process involved in intelligence that is meta components and the varied forms that intelligence can take that is creative intelligence এটু কোনটোত পৰিব Spearman's G factor Sternberg's hierarchic theory of intelligence seventh theory of intelligence last one is Hurston's primary mental abilities right answer is Sternberg's triarchic theory of intelligence okay ইয়াতে পড়িব আমার মেটা কম্পোনেন্টস আর ক্রিয়েটিভ ইন্টেলিজেন্স ইয়াতে আমরা পড়িব triarchic theory পড়িব ঠিক আছে next following are the critical views about theory of multiple intelligences except so আমার এইবিলাক যে দিয়া আছে এইবিলাক critical views আছে okay about multiple intelligence theory তারে এটা না হয় এটু কোনটো হবে except what it is not research based different intelligence demand different methods for different students gifted students usually excel in a single domain it lacks of empirical support and the right answer is except boli hudise to gotike gifted students usually excel in a single domain etu bostu nohoy hote ekeloge bohu domain chinta koribo pare gifted bilake so etu bostu nohobo okay next theory of multiple intelligence can't be legitimatized as it kuntu hobo it is not possible to measure different intelligences as there are no specific tests second option is does not place equal importance on all seven intelligences hatta ase je amar aru eta ase it is based only on sound empirical studies done by Abraham Maslow throughout his life it's not compatible with general intelligence G which is always which is most important so kuntu hobo yare pora can't boli hudise ha এটু বস্তু মন রাখিব যে মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্স থিওরি যে আছে আমার এটু কান্ট কোনটো হবো রাইট আনসার ইজ ইট ইজ নট পসিবল টু মেজার ডিফারেন্ট ইন্টেলিজেন্স অ্যাজ দেয়ার আর নো স্পেসিফিক টেস্ট তো এটু কান্ট বলি সুধিছে তো গতিকে এটু হবো ইয়াতে আমি কি কৰিব নোৱাৰো ইটস নট এটু বস্তু নহয় ওকে বাকি কিন্তু তিনটা ঠিকই আছে ওকে নেক্সট ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্স অফ স্টুডেন্টস ইন এ ক্লাসরুম আর কোনটো হবো Disadvantages as teachers need to class a diverse classroom. Detrimental as they lead to student-student conflict. Expedient as they reduce the speed of the curriculum transition to the level of slowest student. And last option is advantages as they lead teacher to explore a wider pool of cognitive structures. So individual difference je hoy lora solir hetu classroomot hetu hole ki hoy advantages as a lead teacher to explore a wider pool of cognitive structures okay it teacher lead kore je hote aro explore koribo paribo cognition to okay next which of the following is true about gifted learners kuntu huddo hoy they make everyone else smarter and are essential for collaborative learning they always lead others and assume extra responsibility in the classroom they may achieve lower grades due to heightened sensitivity their importance is primarily due to their brain power so ki hobo yare
Right answer is they may achieve lower grade due to their heightened sensitivity. ইয়াতে ট্ৰু বুলি সুধিছে তো গিফটেড টিচাৰ্ছ গিফটেড লাৰ্নাৰ্ছ যে হয় সিহঁতে লোৱাৰ গ্ৰেডো ধৰি আনিব পাৰে কাৰণ সিহঁতৰ সেনচিটিভিটি বহুত হাইটেণ্ড হয় নেক্সট an 11-year-old child score on Stanford Binet intelligence scale is 130 by assuming m is equal to 100 s is equal to 15 in a normal probability curve calculate the percent of 11-year-old children this child has scored better than. Which of the following observations supports Howard Gardner's theory of multiple intelligence? Damage to one part of brain affects only particular abilities sparing others. Intelligence is an interaction of analytical, creative and practical intelligence. Third option is different intelligences are hierarchical in nature. Fourth one is teachers should follow one specific theory of educational innovation at the time of designing instruction. So kuntu hobo yare pora Howard Gardner theory of multiple intelligence kuntu hobo support kuntu kore. Right answer is damage to one part of brain affects only a particular ability sparing others. Okay, eta part of brain ki kore affect kore thik ache jodi kiba problem hoy. Next, stuttering problems in students can be dealt by applying which of the following methods? যদি কি প্রবলেম স্টার্ট কৰিব লগা আছে তেনেহলে কি মানে মেথডস ইউজ কৰিব লাগিব ডিক্টেটিভ স্পিচ prolonged speech pragmatic speech protracted speech. Right answer is prolonged speech. Next, which one of the following is an appropriate assignment for a gifted student? Assignment eta gifted student ki dibo pari many more exercises of same type in comparison to other students, asking him or her to tutor the peers to channelize their energy and keep him or her busy, create a prototype of the new science book based on different themes, letting him or her finish the textbook on his or her own before the entire class. The right answer is letting him or her finish the textbook on his or her own before the entire class. So class hote ki koribo dibo lage textbook to finish koribo dibo lage jate nije korok. Okay, jate engage hoi thakibo thik ache. Next, following skills are involved in emotional intelligence except ইমোশন ইন্টেলিজেন্স মানে এইবিলাক ইন্টেলিজেন্স আছে স্কিলস আছে কিন্তু এটা নহয় এইটো চাব লাগিব অ্যাওয়ারনেস অফ ইমোশনস ম্যানেজমেন্ট অফ ইমোশনস ক্রিটিসিজম অফ ইমোশনস অ্যামিকেবল রিলেশন উইথ ক্লাস ফেলোস. রাইট আনসার ইজ ক্রিটিসিজম অফ ইমোশনস. ইমোশনটো ক্রিটিসাইজ কৰিব নোৱাৰি বাকি তিনটাও কি হ'ব আমাৰ ইয়াতে স্কিলস ইনভলভ হৈ আছে. ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চন ইজ which of the following is a form of Steinberg's hierarchical theory of intelligence? কোনটো আমাৰ Steinberg's hierarchical theory of intelligence এটা ফর্ম আছে. ওকে, practical intelligence, experimental intelligence, resourceful intelligence, mathematical intelligence. কোনটো এটা ফর্ম হয় ইয়ারে? রাইট আনসার ইজ practical intelligence. ওকে, এটো ইয়ারে এটা ফর্ম হয় বাকি তিনটা নহয় কিন্তু. নেক্সট, who developed the first intelligence test? কোনে ওলাইছিল ফার্স্ট? ডেভিড ভেসলার, আলফ্রেড বিনে, চার্লস এডওয়ার্ড স্পিয়ারম্যান, রবার্ট স্টার্নবার্গ. রাইট আনসার ইজ আলফ্রেড বিনে. ফার্স্ট আমার আলফ্রেড বিনে ওলাইছিল ইন্টেলিজেন্স টেস্টটো. ঠিক আছে. নেক্সট, gifted students may be asked to spend more time on questions dealing with. Gifted students যিমান আছে সিহঁতক যদি সময়টো দিয়া যায় বেসিক কোৱেশ্চনত ডিল কৰাটো তেনেহলে এটো কি হ'ব? ৰিমেম্বৰিং, আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং, ক্ৰিয়েটিং, এনালাইজিং. ৰাইট আনসাৰ ইজ ক্ৰিয়েটিং. সিহঁতে কি কৰিব? ক্ৰিয়েটিভিটি কিবা ওলাব. ঠিক আছে, সেই কাৰণে সিহঁতক চান্সটো দিয়া গৈছে. নেক্সট, which of the following skills is associated with emotional intelligence? ইমোশনাল লগত কোনটো মানে জড়িত হৈ আছে? memorizing, motor processing, analyzing and empathizing. And the right answer is empathizing. Okay, empathy to amar emotion logot jorito hoi ase. Okay, next, in the context of theory of multiple intelligence, which one of the following intelligence is required for an air force pilot? So air force pilotor karone kontu intelligence theory lagibo amar? Interpersonal, linguistic, kinetic, intrapersonal. আমার যে মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্স থিওরি হয় তাৰে পৰা এয়াৰফোর্স পাইলটৰ কাৰণে কোনটো ইয়াৰে পৰা আনিব? থিওরিটো ইন্টারপার্সনাল হ'ব নে লিঙ্গুইস্টিক হ'ব নে কাইনেস্থেটিক হ'ব নে ইন্ট্রাপার্সনাল হ'ব? রাইট আনসার ইজ কাইনেস্থেটিক. ওকে, মুভমেন্ট হৈ আছে তো এয়ারফোর্স পাইলটৰ গতিকে কাইনেস্থেটিক হ'ব. ওকে, নেক্সট, দ্য ফ্যাক্টর জি ইন দ্য স্পিয়ারম্যান থিওরি ডেফিনেশন অফ ইন্টেলিজেন্স স্ট্যান্ডস ফর জি মানে কি? জেনেটিক ইন্টেলিজেন্স, জেনারেটিভ ইন্টেলিজেন্স, জেনারেল ইন্টেলিজেন্স, গ্লোবাল ইন্টেলিজেন্স. রাইট আনসার ইজ জেনারেল ইন্টেলিজেন্স. ঠিক আছে, জি মানে হল জেনারেল ইন্টেলিজেন্স. নেক্সট, রেনজুলি ইজ নোন ফর হিজ ড্যাশ ডেফিনেশন অফ গিফটেডনেস. রেনজুলি টু কিহর কারণে বিখ্যাত? 4 টায়ার্ড, ফর লেভেল, 3 সার্কেল, 3 সাইডেড. রাইট আনসার ইজ 3 সার্কেল.
रेंजुली जो है आमार 3टा सर्कल डेफिनेशन दिसे गिफ्टेडनेसर ओके नेक्स्ट For gifted students, it is safe to consider aptitude as a skill. There is no need to monitor progress. The teacher should adapt as the student changes. The teacher should initiate and lead problem solving. So gifted students karone teacher e ki koribo lage? The right answer is the teacher should adapt as the student changes. Jete student change hoye thake tete teacher o adapt koribo lage. Okay, adjust koribo lage. Next, emotional intelligence may be associated with theory of multiple intelligence. Emotional theory to intelligence to আমি associate কৰিব পাৰো কোনটো theory লগত intelligence or multiple intelligence or interpersonal intelligence, naturalist intelligence, visual spatial intelligence and existential intelligence. The right answer is interpersonal and interpersonal intelligence. Okay, প্রথমটো পড়িব next out of the box thinking is related to out of the box thinking to কার লগত related হয়ে আছে consistent thinking, memory based thinking, divergent thinking, convergent thinking. Out of the box to আমার কোনটো পড়িব divergent thinking. Okay, out of the box gt হব পারে গতিকে divergent thinking ত পড়ি যাব next Arjun says that language development is influenced by one's innate predisposition while Sonali feels that it is because of the environment. So this discussion between Arjun and Sonali is about what? Critical and sensitive feeling, stability and stability argument, continuous and discontinuous learning, nature and nurture debate. The right answer is nature and nurture debate. Okay. Next, a teacher level is the head of a committee as chairman instead of a chairman. Sorry, as a chairperson instead of chairman. So it indicates a teacher that the teacher is what? The teacher ne ki korise eta committee head to level koriese tate chairperson hisabe. চেয়ারম্যান হব লাগছে কিন্তু চেয়ারপারসন হয়েছে গতিকে একটু কি বুঝাইছে the teacher follows a more acceptable term. He has a good command of language. He is using a gender free language. He has gender bias. Right answer is he is using a gender free language. Okay, teacher is chairperson লইছে তো person গতিকে gender free বস্তুটো উলাই দিছে. He is using a gender free language. Okay, next we all differ in terms of intelligence, motivation, interest. This principle refers to what? Individual difference, theories of intelligence, heredity, environment. Right answer is individual difference. সবরে আমার intelligence, motivation, interest সব বেলেগ বেলেগ হয় that means individual difference বুঝাবো. Okay. Next. Which of these does not imply practical intelligence in the Triarchic theory? কোনটো ইয়াৰে পৰা নহয় আমাৰ Triarchic theory. Reshaping the environment, thinking practically about oneself only, choosing an environment in which you can succeed, adapting to the environment. The right answer is thinking practically about oneself only. Nijor karone practically চিন্তা কৰিব লাগে হেতু হৈছে আমাৰ ট্ৰাইকিক থিওৰি এটা প্ৰ্যাকটিক্যাল ইন্টেলিজেন্স যেটো আমাৰ নট বুলি কৈছে নহয় তো নট টু চাব লাগিব next according to Gardner theory of multiple intelligence the factor that would contribute most for being a self-aware individual would be what? Intrapersonal, musical, spiritual, linguistic. Right answer is intrapersonal. Okay. Next, a lot of debate surrounds whether girls and boys have specific stressful abilities due to their genetic materials. Which of the following are you most likely to agree with in this context? And these are the options. And the right answer is girls are socialized to be caring while boys are discouraged to show emotions such as crying. তো আজিৰ ভিডিও আমাৰ ইয়াতে সমাপ্ত হৈছে আশা কৰিছো আপোনালোকে ক্লাছটো ভাল পাইছে গতিকে চ্যানেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰিব লাইক শেয়াৰ কৰাটো নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ জয় হিন্দ